তো পার্টি হয়ে যায় রাজা। কি লাঞ্চ করলে আজকে? চিকেন কষা আর রুটি। ইউ আর ভেরি বিউটিফুল। থ্যাংক ইউ বন্ধু, থ্যাংক ইউ। ও বাহ, খুব ভালো রাজা। তো আমাদের পার্টি দাও। তুমি নীলম গুপ্তাকে পেলে রাহুল? এটা আবার কে গো? हमारा राज को नंबर 1 देना है। चाचा से विजिट कर लेना यूएस से जाके। पार्टी बनता है तो हाँ जी बिल्कुल না। বলে দূর ওটা যে কে, কাকে কাকে যে রাহুল খুঁজে বেড়াচ্ছে। একটা ইয়ে নাও, একটা চিরাগ নাও, চিরাগ নিয়ে খোঁজো রাহুল, পেয়ে যাবে। আজকে কোনো কবিতা নেই কেন রাহুলের, কি ব্যাপার? কোথায় খাবে বলো? কফি হাউস। আমি তো আপাতত এখন ফিরবই না গো। তাহলে তুমি আমাকে কি করে, সরি আমি তোমাকে তুমি বললাম। ও দারুণ লাঞ্চ, হ্যাঁ। আলাদিনের চিরাগ, একদম একদম। নীলম গুপ্তা রাহুলের এক্স নয় তো? ও মাই गॉड। शोनो दीदी आपको किसने इतना सुंदर बनाया? अब बहुत टाइम लगा होगा। हाँ जी सही बोला आपने। না আমার কোনো এক্স নেই। ওর ওয়াই জেড আছে, রাহুলের এক্স নেই। ওকে তুমি শুনতে চাই, ওকে তুমি তাই শুনতে কি? ওকে লিভিং, গুড নাইট, টাটা বন্ধু, টাটা। ফুচকা খাবে? ফুচকা আমি সবই খাই, ভালো যেটা সেটা। আপকো রাহুল নীলম গুপ্তাকে হতাশ করিস না ভাই। ও অনলি ওয়াই। वलेंद्र जी हाय, काफी टाइम बाद, कैसे हो? फुचका बॉयकॉट? वाई फुचका बॉयकॉट क्रेजी? ऐसे नहीं चलेगा। पानी पूरी खाने के वजह से अपने आप पानी पानी हो गए थे। সত্যি বলছি তোমার হাসিটা আমার পছন্দ। থ্যাংক ইউ রাজা, থ্যাংক ইউ। मैं बढ़िया हूँ सर, और बोलिए क्या खबर है आपका? ये क्या है? वाओ वाओ, मेंबर हो गया। थैंक यू वेलेंदर जी, बोलिए। থ্যাংক ইউ রাজা, থ্যাংক ইউ রাজা বাবু, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। দূর ওটাকে আমি জানি না, ওটা সরজিৎ কেউ নাম। তাহলে একটু জোরে জোরে হেসে, হাসি কি এরকম ফেক হয়? इसलिए मेरी तरफ से बॉयकट है। अच्छा जी सर मत बोलिए, हम आपसे छोटे, तो छोटे बड़े से सर बोलने का कोई मतलब नहीं होता है, ये रिस्पेक्ट होता है। राजा बाबू रॉक, आपको यूके में सपोर्ट जो करना है। थैंक यू রাজা জি, থ্যাংক ইউ। রাহুল লজ্জা পেও না, তোমার বয়সে আমি কৃষ্ণ সেজে ঘুরে বেড়াতাম, তাই আজকে মরুভূমিতে পড়েছি। মেম্বার অফ পার্লামেंट राजा रॉक्स, या हाँ जी हाँ जी बलंदर जी। আর রাজা কাহা গে রাজা? ওফ কত রাজা, আমার নামটাই পাল্টে দেবো, পাল্টে দাও। একটা কাজ করো, তুমি আমাকে কফি খাওয়ার জন্য সুপার চ্যাট করে দাও রাজা। ভোরের আলো রিয়েল ट्रेंडे नहीं। और बताओ खाना पीना? हाँ जी बिल्कुल हो गया। आपका आपका डिनर हो चुका है? আমার এক্স ওয়াই জেড এবিসিডি থেকে শুরু করো। कोहिनूर बासमती राइस ले आएंगे। ओके सुपर चैट 9K। 9K ये क्या है? दीदी आप मेरे घर पर रक्षाबंधन पर आओ, मेरे राखी। एकदम सोनू, कोशिश करेंगे, एकदम एकदम। राजा बाबू की जिना सुपर चैट करो सब। फोन पे नोट, फोन पे नहीं करने, सुपर चैट कर दो। हाँ जी हो गया। राजा दास क्या नंबर है आपके सुपर चैट का और सब्सक्राइब करने का? बाय, फिर मिलेंगे। हाँ जी टाटा। आई एम बेस्ट अलोन। हाँ अकेले रहना सबसे बेस्ट होता है। ओके बुलबुली बाय, टाटा टाटा आकाश, टाटा, সাবধানে থেকো, নিজের খেয়াল রেখো।